Bali kung kayo dati yung una yung gawin ang mag-alis na bawal ka lang sa internet. Pag pwede naka-land table, pwede naka-wireless po. Pag land table po, plug and play. Pag wireless po, punta kayo sa dashboard, settings, tapos network and internet. Parang cellphone lang. Hanapin yung wifi nyo, tapos connect po. Once connected na po kayo, back to home. Tapos set up Google TV. Lagi na nyo lang unang Gmail. Ang ganda ko. Choice nyo po kung personal account nyo, inilagin nyo. Ang ganda. Ang ganda ko. Specific account para sa TV lang. Ang purpose nun, para maka-access nyo yung Google Play Store, tsaka yung voice command. Yung voice command mo, dalawa. Meron sa remote, meron sa TV. Pag sa remote, different direct na yung command. Bakit? Open this. Pero kung tinawag ko yung remote, pwede nyo tawagin to. Sabihin nyo lang, hey Google, open YouTube. Yun yung mic. Yan, para malimit kayo. So, sa hey Google o kaya okay Google. Tapos,